Amo gayud. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Ayan, may starring po nagalaban tag-isa ni na bulaklak. Welcome back to my YouTube channel guys. Ayan po ipapakita ko sa inyo ang Inda flowers. It's very nice. Gumamela talaga ni siya maninihan, no? Ayan, oh, damong burak, grabe. Sobrang ganda talaga. Ayan po, oh. Tagalogin ko kayo, baka na niyo ako maintindihan. Uy, kaganda talaga, sobra. Tsaka yung ano niya, makapal. Kaganda. Di pa, oh. Amo talaga, hindi pa nagaburak. Maburak pa lang sinda. Ayan. Wala na, ay, saan ni Mama Nini kay kataragba maninda? Hello, B. You look so beautiful, ha? Di pa. Hello. Ayan. Ay, pinakaganda ka. Joke lang. Tanan, maganda pa. Di ko magmundo sa akon. Kaganda nyo. Hello mga B. Kamaganda nyo mga B, ha. More flowers to come. Ayan. Itutor ko lang. Kamukha ni Sister Loleng. Tutor ko kayo. Ayan. Amin, hindi pa mabuskad pa lang si nakaguro ganda. Di pa, kaguro ganda kayo. Tapos ano nadahon kay mataba-taba. Sana all. Di pa nga ni galiho na, ho. Kaguro ganda man sa niya. Di pa, ho. Tapos ato na, lagas na. Ayan, bye guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and also to subscribe my YouTube channel. God bless everyone. God bless everyone. Thank you for watching.